전 세계에 우리 흩어진 제자들이 있습니다. Hay los discípulos esparcidos en el 이번 mundo. 선교대회 때 그분들을 우리 연결하고 부르는 시간이 선교대회입니다. La Conferencia Mundial de los Misioneros es el tiempo para estar reunidos con esos misioneros y estar 제도가 comunicando. 좀 달라졌습니다. Desde este año el sistema se ha cambiado. 전에는 여러분들 후원금들을 본부에서 다 모았어요. El apoyo económico se coleccionó 여러분들이 todo 헌금만 해주면 de todas las 그걸 iglesias. 가지고 이제 초청하고 행정을 다 본부에서 한 겁니다. Entonces la sede hizo toda la administración de la invitación y todo lo necesario. 올해부터는 여러분 교회들이 직접 초청을 해야 돼요. Pero desde este año sus propias iglesias tienen que invitar al misionero. 여러분들이 파송했거나 후원하고 있기 때문에요. Porque ustedes son las iglesias que han comisionado a los misioneros. 올수 있는지 없는지 확인해야 되겠죠. Entonces tienen que confirmar que si pueden venir o no pueden venir. 올 수 있다면 그분들이 올 수 있는 경비. 전에는 본부에다 냈는데 여러분 그냥 직접 하시라. Entonces todos los costos necesarios para que ellos puedan venir tienen que hacerlo a solas. 개교회가 선교에 참여하는 거죠. 그분이 올 때 여러분이 데리러 가요. Entonces cada iglesia tiene que están participando en esas misiones que tiene que ir a recogerlo. Por ejemplo, ¿a dónde van a alojar? Ustedes se tienen que tener la responsabilidad de eso. 여러분 교회 같이 있으면서 선교 포럼도 하고 대화도 하고 Y aparte de 선교사님 강의도 들어보고 이렇게. Y aparte de la conferencia, participar en la conferencia en su iglesia propia, tiene que estar haciendo el fórum y hacer todo. 이분들도 합숙 훈련이 있어요. Y ellos tienen el entrenamiento intensivo. 아무래도 생활이 다 비슷비슷하기 때문에 여러분들이 합숙 받을 수 있도록 그까지 선교 대회비는 없습니다만 합숙 훈련비는 내주셔야 돼요. Ya no hay una cuota para la conferencia mundial de los misioneros, pero sí hay cuota para los entrenamientos. Entonces necesitarán el apoyo financiero, que tiene que ser el horario donde los misioneros puedan venir de una manera cómoda. 이렇게 노는 사람들이 아닙니다. 다 힘듭니다. Y los misioneros, es claro. 오시게 해서 말이지 유치원처럼 재롱잔치 이런 거 하지 마시고 좀 쉬도록 해주셔야 돼요. No intenten hacer que algunas recreaciones, sino que reposen aquí. 교회 가서 그때 편안한 대화도 하고 좀 맛있는 음식도 먹고 좀 쉬고. Que en cada iglesia puedan reposar y descansar y que coman buena comida. 우리 본부 대선들 메시지만 제대로 딱 듣도록. Y que escuchen correctamente la palabra y el mensaje. 이런 걸 같이 힘을 합치는 거죠. Y reunir los esfuerzos y las fuerzas para estar en la corriente del mensaje. 교회가 파송해놓고 아무 연락이 없으면 그 사람은 못 와요. Por ejemplo, si ustedes han comisionado los misioneros y que no tienen contacto con él, entonces ese misionero no puede venir. 교회가 선교 대회를 한다라고 생각하면 돼요. Por eso tiene que pensar que cada iglesia está haciendo la conferencia mundial de los misioneros. 되기 때문에 우리 본부에서 대회를 한다 이렇게 얘기합니다. Solo que tenemos que estar unánimes en todo el mundo, por eso que la sede lo abre. 여러분이 줘야 될 준비하는 메시지죠. Y esto es el mensaje para preparar que vengan los misioneros. 플랫폼을 만들어라. La semana pasada hablé de la plataforma. 이번 주간은요 파수망대를 만들어라. Pero esta semana queremos hablar de la torre de la vigilancia. 흩어진 제자들에게 주는 메시지입니다. Esto es el mensaje para los discípulos esparcidos. 이사야 62장 6절에 12절이. En Isaías 62, 6 al 12. 하나님이 이사야 통해서 파수꾼이 되라고 했습니다. Dios dijo a través de Isaías que fueran los guardas. 말씀드렸습니다만은 Antes también lo mencioné, pero 흩어진 제자들이 다른 제자에게 que los discípulos esparcidos que hablen a los discípulos
a otros discípulos 우리는 enseñen. 앞으로 제자를 파송할 주역이다. De esta manera que nosotros somos los protagonistas para enviar a otros discípulos desde el principio. 그렇게 알고 훈련을 받아야 돼요. Tiene que conocer de esta manera y recibir el entrenamiento. 우리는 중국에 있으면 중국은 세계에다가 선교사를 파송해야 될 나라인데 우리가 그 주역이야. Yo y nosotros somos los protagonistas para comisionar 이제부터 여러분이 los 처음부터 discípulos. Desde el principio tiene que pensar de esta manera. 그래서 아까 얘기했잖아요. Por lo tanto, antes lo comenté que tenemos que enseñarles 우리는 de esta manera. 다른 발판이 필요 없다. Que nosotros no necesitamos otras plataformas 열 가지 발판이 있다. porque tenemos las 아까 10 핵심 plataformas. 다시 한번 얘기해. En el culto núcleo lo mencioné y tiene que recalcar a los 다른 거 필요 discípulos. 없다. Y que nosotros no necesitamos otras cosas 비밀 열 가지 가지고 있다. porque tenemos 10 secretos. 이것만 딱 하면 됩니다. Solamente tenemos que 그래서 poseer esto. 이번에는 선교대회가 정말 이렇게 응답을 받는 각오가 된 선교대회. Por eso esta conferencia tiene que ser la conferencia donde tomamos la 지금 determinación. 메시지 다 듣고 있겠죠. 그냥 뭐 주일이니까 가자 하는 사람하고 하나님 이번 주일에는 나에게 어떤 새 은혜를 주시려고 하십니까? Me imagino que todos irán a la iglesia mañana, 너무나 많이 차이가. pero es que es diferente una persona que diga, ah, es domingo y por eso voy a la iglesia, y la persona que pide a Dios, Dios, ¿y qué es la palabra que me vas a dar? Que siempre hay la gracia que nos quiere dar de nuevo, por eso tenemos que pedir eso. Y a la conferencia mundial también tiene que pedir así. 이거 할 수 있는 새 은혜를 달라고. Dios permítenos la nueva gracia para poder hacer esto. 자, 오늘 그러면 핵심에 이어서 이사야의 응답을 한번 볼 필요 있죠. Entonces, continuando con el culto núcleo, es necesario que veamos Isaías. 여기 시작이 뭐냐? ¿Cuál fue el comienzo de la torre de Babel? Torre de vigilancia. 방법은 뭐냐? ¿Y cuál es el método de levantar esta torre de vigilancia? 사명은 뭐냐? ¿Y cuál es la misión de esta torre de vigilancia? 그래서 여러분들은 이거 가지고 늘 기도하세요. Por eso ustedes tienen que orar por 열 esto 가지 continuamente. 발판 비밀은 바뀌지 않거든요. Porque las 10 plataformas, 10 secretos no se cambian. 이거 할 주역이라. Ustedes son los protagonistas que va a hacer esto, 393. 결과가 핵심에서도 서로는 새가 이게 나온 겁니다. Que yo lo hablé en la introducción del culto núcleo también de esto. 제자다. 이걸 다른 제자에게 알려줘야 돼요. Que ustedes se tienen que conocer esto y transmitir a los otros discípulos. 시작이 뭡니까? ¿Cuál es el comienzo? 다 망해도 그루터기는 남을 것이다. Aunque todos se derrumben, los remanentes 그래서 quedarán. 이 운동을 하는 겁니다. Por eso hacemos este tipo de movimiento. 중국에서 가장 복음화 빨리 하려면 이걸 찾는 겁니다. La manera más rápida para hacer la evangelización de China es esto, restaurar. 교회 온 사람은 어쩔 수 없지만은요. 예수님께서 우리가 찾은 사람은 어떤 사람이 되냐면은 절대 흔들리지 않을 만한 제자를 찾는 겁니다. Por eso es lo mismo que hizo Señor Jesús, es buscar a los discípulos que no se moverán. 이것이 제일 중요합니다. Encontrar esto es lo más 우리가 일을 importante. 많이 하다 보면은 놓칠 수 있는 게 이거고요. Si trabajas mucho, podemos perder fácilmente 하다 esto. 보면 놓칠 수 있는 게 Y si queremos hacer el trabajo todo perfecto, podemos perder 이걸 esto. 놓쳐서는 안 된다. No me refiero a que tenemos que trabajar de una manera mala, sino es 요 que 사람에게는 다른 no 게 tenemos 아무것도 que 필요 없는 perder 게 필요해요. esto. A todas las personas es necesario esto. 우리 교회에서 나에게 복음을 알게 해서 너무 감사하다. 이게 진짜 교인이에요. El verdadero cristiano es alguien que diga que doy gracias a Dios porque mi iglesia me da el evangelio. 그건 가짜 교인입니다. El cristiano falso es alguien que diga que ¿por qué el ambiente es así? 마지막까지 뭐 할 겁니까?
¿Y por qué los pastores no tenían el interés en mí? ¿Qué quiere hacer con el 도움 주셔서 interés? 너무 감사해요. Porque está muy agradecido por 요게 el 제자다. Evangelio. Eso es el 그렇죠. discípulo, ¿verdad que 물론 sí? 뭐 잘해주면 나쁜 건 없죠. Si las personas se prestan 근데 atención a esa persona, es muy 잘해가지고 bueno. 잘 얻어가지고 잘 익혔다. 그건 제자 아닙니다. Pues si lo tratamos bien y que se levantan de una manera muy 그 bien, 나중에요. eso no es un 교회 discípulo 바람 불면 verdadero. 여러분이 불리해져 다 도망갑니다. Pero si hay alguna pérdida o hay algunos 심지어 목사 perjudiciales, 배신해버려 교회 배신해버려요. da- 그렇죠. dará una 이게 traición a 제자입니까? los pastores y eso no es el discípulo. 어떤 어려움이 와도 흔들려 오직 보고 Sea donde sea, que diga 요게 solo 제자라는 거예요. evangelio. Eso es 중국 el discípulo. 정말 중요합니다. La nación 숨길 china 것도 없어 es 다 muy 알아요. 그냥 importante. 중국 살려야 돼. Por eso tenemos que salvar a China. 쉽게 말하면 그루트기 같은 제자를 찾아라. Es decir, que tenemos que descubrir los discípulos como remanentes. Y es muy fácil encontrarlo porque es alguien que diga que con Cristo es completo. Sea 상황에도 cuando sea, que 원래 diga solo 복음이 어떤 evangelio. 상황에도 복음이야. 요게 세계 살리는 파수망대의 시작. Esto es el comienzo para levantar la torre de vigilancia. 방법은 뭡니까? ¿Cuál es el método? 말씀입니다. La palabra. 영원한 말씀. La palabra eterna. 우리만 요거는 내게 응답이 되고 저거는 은혜 되고 그것도 아닙니다. 말씀은 내게 영원한 거. Que la palabra es eterna para mí. No es que diga que esto me viene a mí, me viene bien o no me viene bien. 18절은 뭡니까? ¿Y qué quiere decir el Isaías 43, 18 al 21? No es una palabra normal y corriente. 우리 인간이 할 수 없는 말씀 아닙니까? Es la, 이 사막에 생수가 나오고 es la palabra que ningún ser humano puede hacer, porque hacer el camino en el desierto o ríos en la soledad. Esto es la palabra 창조의 말씀. de la creación. 굉장한 겁니다. Es algo grandioso. Es la palabra de la luz, porque la luz salva a las 그 personas. 방법이에요. Esto es el método. 꼭 기억해야 됩니다. Tiene que recorrer sí o sí. 그래서 여러분의 사명이 뭡니까? Por eso, ¿cuál es su 파수망대를 misión? 만들라고 합니까? ¿Por qué dice que nos levantemos la torre de vigilancia? 종일 종냐 응답받아야 되니까. Porque tenemos que recibir todo el día y toda la noche. 종일 종냐 응답하실 거니까. Porque nos dará la respuesta todo el día y toda la noche. 종일 종냐 불 켜라 이 말이에요. Por eso tenemos que resplandecer, alumbrar la luz todo el día y toda la noche. 종냐 파수망대는 불을 켜놔야 돼요. Que la torre de vigilancia tiene que resplandecer la luz todo el día y toda la noche. 그리고 뭡니까? 불만 켜놓으면 뭡니까? 그를 보고 와야 돼. No solamente alumbrar la luz, sino es que las personas tienen que venir. 대로로서 줘. Por eso tenemos que allanar la calzada, 그리고 뭡니까? hacer el camino. 저 만민들이 와야 되니까 Y como tienen que venir todas las naciones, 깃발 다. alzar pendón a los pueblos. 사명입니다. Esto es la misión. 꼭 기억해야 됩니다. Tenemos que recorrer sí o sí. 이제 이렇게 되지면 어려워요. 복음 별로 관심 없는 사람. Las personas que no tienen el interés en el Evangelio, por ejemplo, 시작이 복음 별로 관심 없어요. que su comienzo es que no tienen el interés en el Evangelio. 그리고 이제 하나 뭐 이렇게 인간성이 참 괜찮아. Y su personalidad es buena, por eso 이거 말고 사람이 참 괜찮아요. se enfoca en la personalidad, en el carácter. 감동돼 Y es conmovido 이거 porque 아니고 le trata bien, sin tener resto. 앞으로 문 닫는 거죠. Eso sí, va a cerrar la puerta. 꼭 기억해야 됩니다. Tenemos que recorrerlo. 그래서 다른 사람이 오해를 많이 하는데요. 저는 모든 사람에게 잘해주는 이유가 이 사람 찾기 위해서. Es que yo lo trato bien a las personas porque 그래서 para 압니다. 이게 quiero 못 buscar 알아듣는 사람은 estos 아무리 discípulos. 가까이서 일해도요. 언젠가는 무너집니다. Por mucho que trabaje conmigo, si no tienen esto, un día se fracasa. Por muy extraordinario que sea el pastor, 안 무너집니다. pero las personas que tienen estas cosas nunca fracasan. 오직 거루튀기고 이 사람이 임마누엘인데. Porque no puede, porque
아니에요. tiene el pacto 이 de 답을 solo 정말 누리는 remanente. 장로님들이 교회 안에 있다. 그 교회는 진짜 흔들림 없습니다. Si hay una iglesia donde hay los líderes de la iglesia y los ancianos que 이거 tienen 말고 estos 자꾸 puntos, 하나님께 딴 no 데 se 관심이 moverá. 있다면요. 문제 생겨버리면 전 교회 Pero si ellos 피해. no tienen esto y serán movidos en cada vez que vengan problemas, todos los 왜냐? miembros serán 이거 movidos. 아닙니까? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esto? 영원한 것이 아니고 살리는 것이 아니고 빛이 아니잖아요. Que no es algo eterno de la creación y no es la luz. Por eso se 그걸 놓고 fracasarán. 많은 사람 살리기 위해서 이제 불을 밝히는 거죠. Por eso tenemos que resplandecer para salvar a muchas personas, para que vengan. 중요한 결론입니다. La conclusión importante. 이 언약을 잡은 사람이 있고 안 잡은 사람이 있어요. Hay personas que se aferran a ese pacto y hay 이 personas que no se aferran. 예사로 들은 사람이 있고 진짜 들은 사람. Hay personas que lo entienden sin más o hay personas que lo aceptan esta palabra de una manera especial. ¿Quiénes fueron? 다니엘입니다. Fue Daniel. 바벨론 갔잖아요. Es que fue a Babilonia. 다니엘장 8절 9절 딱 뜻을 주는 거죠. En Daniel 1, 8 al 9 es que tuvo, se propuso en su corazón. 아시다시피 우상 숭배와 성공하는 길이 온 거요. 거부한 겁니다. Y como lo conoce muy bien, delante de la idolatría 에스더입니다. estuvieron así. Y fue Esther. 이 언약을 붙잡은 사람들. Estas personas se fueron las personas que se aferraron al pacto. 예사로 그냥 목사님이 설교한 것처럼 보이지만요. 거기서 하나님의 음성을 듣고 붙잡아야 성취가 되는 거죠. Por eso ustedes sí tienen que escuchar la voz de Cristo 전에도 얘기했습니다만 en 목사님들은 la predicación de los domingos. 것처럼 보이지만 아닙니다. Y en los pastores, no es 그 que 속에는 반드시 하나님의 계획이 들어있어요. 그래서 성도는 그걸 들을 줄 알아야 돼요. por eso un miembro tiene que poder escuchar esto, ¿verdad? 그 거지가 얘기하는데도 거지의 메시지가 있다니까요. Por ejemplo, un mendigo, aunque hable en la plaza, tiene un 그 mensaje. 거지를 살릴 수가 있어요. Y solamente escuchando eso, podemos salvar a ese mendigo. 이래 뿌리면 그 사람 못 살려요. Si decimos que un mendigo es un mendigo, entonces no podemos salvar a eso. Por eso siempre le damos una sopa y 거지의 nada más. 메시지가 있다. Pero es que para los mendigos tiene el mensaje. 하나님의 메시지가 있는 거예요. Entonces, ¿cuánto más será más importante para los pastores que están en el púlpito? 이 말을 아무도 기다마다지 않아요. Pero es que nadie presta atención a esto. 죽였잖아요, 이사야를. 드디어 한참 있다가 정확하게 이 일이 벌어졌어요. Y después, de una manera más precisa, se cumplió esa palabra. 중국 완전히 살리는 길은 여기 있습니다. El camino para salvar a China por completo es esto. 정확한 언약만 붙잡고 No sean movidas, sino aférrense al pacto más 상황이 preciso. 보니까 우리가 올 내년에는 막 큰 응답이 일어날 상황. Viendo la situación, estamos viendo que este año y el año que viene vamos a tener nuevas y grandes respuestas. 여러분 교회들이 완전히 빛을 발할 수 있는 기회다. Que es una oportunidad que sus iglesias se pueden resplandecer la luz. Es algo seguro. 무너질 것이고 살 사람은 살아서 Los que caerán, caerán. Y los que se levantarán, levantarán para salvar al mundo. 때문에 무너진 사람 무너지고 산 사람은 세계 보고 말했어요. Por el cautiverio de la Babilonia, las personas que querían fracasar fracasaron. Por eso seremos así también. 이번 주간에도 Oremos, Dios, te damos gracias. 또 새 주간에도 새 힘 주실 줄 믿습니다. Esta semana creemos en que nos darás nuevas fuerzas. 모든 교회에 Que el día de mañana 은혜가 넘치게 하옵소서. esté lleno de la gracia 내일 모든 강단에 y que en todos los púlpitos del día de mañana que se resplandezca tu luz, Señor. 중국과 흩어진 제자들을 위해 Y para China y para los discípulos esparcidos, que haya la luz en China. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.